Saylo kita sa balita sa luwas sang pungsod naglabot na sa masobra 350 ang napatay, samtang masobra naman sa 1,000 ang nagapabilin sa gyapon nga missing matapos nagluntad ang flash flood sa Nepal. Suno kay Bombo Trini Laurea Vasnata, international correspondent sa Nepal, nagapangatubang sa seryoso nga pagpanghangkat ang rescue teams bangod man sa remote location kag lain-lain nga dalagan sang panahon. Mas nangin mabudlay pa ang rescue operation sa Nepal kag Tibet bangod man sa malain nga tiyempo kag delikado nga mga dalanon. Sa Tibet ginapahayag sa Chinese authorities nga ang rescue work sa Girong Country ang nangina mas mabudlay bangod man sa padayon nga pag-ulan. Apang ini mas ang mangin mabudlay pa sa mamason nga adlaw bangod man sa malaing nga tiyempo. Payag pa ni Basnet nagakabudlayan ang rescue teams nga magdala sa dalagko nga salakyan kag equipment sa lugar bangod man makitid ang dalan sa kabukiran. Nibaloan man nga base man sa latest man nga update, isa man ka Filipino ang nalakip man sa missing kag padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad. Yari pamatian ta nangin kabahin sang payag ni Bombo Trini Laurea Basneta. Nga tuig. Pero like 10 years ago, syempre may earthquake man diri nga thousands of people ang nagkalamatay man. Including man diri sa amon ni nga area. Kay syempre pati ang balay sang akon nga bana last 10 years ago, 10 years ago nalipatan ko na na tawag diri na apektuhan man sang earthquake. Pero ang cause sini sang flash flood subong ay earthquake man kuno ang cause kay sa sa balita diri sa Nepal. So ang cause is earthquake. Amo na nga may flash flood nga dira sa may border sang Tibet kag Nepal kag diri man sa banda sa akon diri sa amon sa Nuwakot. Kung may mga disaster gani naghatag mang sanghit pala kay gulpi lang siya maglinog sang gamay. So kung sa yuron kung may maglinog sa sang gamay may mga disaster gid nga nga maabot like landslide na amo na pala.